Surfab kon bigatin. Surfab kon bigatin. Mabango't pinarami. Surfab kon bigatin. Pang-overload na siya sa dami. Surfab kon bigatin pack. Mas pinarami, mas mabango versus Surfab kon 25ml pack. 6 pesos SRP pa rin. Uy, naichismis alag Diyosa nga artista. Ay, kinsa? Maukuno samot siya kagwapa kay nailaing gaalaga. Lu. Di ko gaingon nga si Christine Hermosa ni. Ay, hala. Di na chismis. Naapay lain na nag-alaga na ako. Ay, Christine, share na na. Silka Papaya Soap with papaya enzymes and vitamin E para sa kutis na alaga. Kitang-kita ang ganda. Kutis alaganda. With regular use. Sa 65 grams, 18 pesos lang ang SRP, achieve nimo ang kutis alaganda ala Christine Hermosa with regular use. Palit na! Have a kutis alaganda with regular use with the #1 beauty bar soap in the Philippines. Silka Papaya Soap. Kutis na alaga, kitang-kita ang ganda. Kutis alaganda. Oh my, Dimples! Ikaw ba na? Ako cute ni. Wow, naka-EQ pants mo ang baby? Siyempre, ang EQ Pants adunay new bubble top sheet para walay rashes. Makasyala? Adunay super absorbent core para walay leaks. Maka-impress? Ug snug fit food, front and back. Maka-class? Yayamanin nga features sa presyo nga kaya ra. Fans sa pod ni sa EQ Pants. Ana-anak kanimo ang tanan. Economy, quality, EQ Pants. Ikaw na! EQ Pants! Adunay yayamanin features sa presyo nga kaya ra. Ikaw na! Yayamanin ang features sa presyong abot kaya. Economy, quality, EQ Pants. Ikaw na! This time check is brought to you by Sir Fabric Conditioner. Try Sir Fabric Conditioner. Mas bigatin and mas bang overload versus Sir Fabcon 25ml. This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Ubong di mawala. Naanay bakterya o virus. Sa baga, pag Solmux Advance, maayo mo limpyo og baga. Maong paspas makapaayo og ubo. Solmux Advance, in liquid na. Resolve coffee phlegm in as fast as 3 to 5 days when taken 3 times a day. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Sports ngayon.